Welcome to Chef Mike Vlogs. For today's video mga ka-chef natin nga gwapo gwapa, maluto kita sang baboy nga may puso kag inasluman nga labog. Pamilyar bala kamo sini mga ka-chef natin nga gwapo gwapa sini nga luto sang Ilonggo. Diri nagpiinit na ko diri sang aton nga kasirola. Ginbutang ko na diri ang aton nga labo 100 grams. Amo ng aton nga pampaslum natawag sa English rosel leaves. Lutikon lang naton ini ang aton nga labog. Ginalutik ko ang labog purpose ini para hindi masagapra kung kano na ang labog. Ari na mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, nalutik do naton ang aton nga pampaslam nga labog. Next naton diri mabutang kita sang gamay nga mantika. Aton prituhon ang 400 grams naton nga baboy. Mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, pwede nyo man nga hindi pagpliton ang baboy, pwede nyo man nga sugbahon. Ining version naman hiniba ko naman kay wala ako diri sang uling. Naprito ko na diri ang aton nga baboy. Isunod na naton diri ang magisa sang ahos. Isunod naman naton diri ang sibuyas kag luya. Gina shout out ko diri ang akon nga pamilya kag friends kag classmate kag nagasuporta sa Chef Mike Vlogs. Madamo gid nga salamat. Mabutang kita sang bensin isa ka kutsara. Mabutang makita sang asin isa man ka kutsara. Kag aton ini nga padayon nga gisahon para ang aton nga mga seasoning kag pampalasa maabsorb sang baboy. Kung bago ka lang sa akon nga channel, hindi magkalipat mag-like and subscribe. Ginbutangan ko na diri sang tubig para sa aton nga sabaw. Kung makadto ikaw sang probinsya sang Iloilo, makadto ka sa mga kabukiran, amo ni ang mga specialty nga ginaluto namon. Amo ni ang amon nga sikat nga pampaaslem diri sa amon nga probinsya. Amo na ang labog. Takpan naton anay kag lagaw ng aton nga baboy. After 30 minutes, gin-check na natin diri ang aton nga baboy kung malumok na. Ina-make sure ta nga importante nga mas malumok ang aton nga baboy. Check gid naton tag isa-isa para sigurado gid kita nga malumok na ang aton nga baboy. Malumok na ang aton nga baboy. Isunod na naton diri ang aton nga 600 grams nga banana blossom. Tawag sa amon diri puso. Samtang ginabutang naton ang puso, gina-shout out ko diri ang mga chef naton nga gwapo kag gwapa. Takpan naton anay kag palutuon ang aton nga puso. Mga ka-chef naton nga gwapo kag gwapa, i-try nyo man ini sa inyo nga balay, hindi kagid maginulsol sang kanamiton. Ari na gina-check na naton ang aton nga puso nga banana blossom kung da na okay na da na ang aton nga
puso nga saging. Isunod na naton mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa ang aton nga ginutik nga labong nga isa sa ginagamit namon diri sa probinsya nga pampaslom sa ginaluto. Takpan naton kag pabukalon para ang aton nga pampaslom maabsorb sang aton nga ginaluto. Kag diri na mabutang na kita sang katumbal nga 3 ka bilog. For today's video mga ka-chef naton nga gwapo kagwapa, amo ni ang aton nga menu. Baboy nga may puso kag inasluman nga labo. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nag-support sa Chef Mike Vlogs. God bless you all.